मुस्ताफ़ी हो इस मुल्क में, कोई तो रवायत कायम हो कि जो है अगर इंटेलिजेंस का फेलियर है तो कोई तो या तो इंटेलिजेंस या ये मिनिस्टर जो है इंटीरियर एक्सेप्ट करे, या डिफेंस मिनिस्टर साहब मुस्ताफ़ी हो, और या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो सबकदोश हों, फारिग हों। देखिए जी, PLA की मजम्मत करनी चाहिए। एक दहशतगर्द तंजीम है, आनी हाथों से इसको निपटनी चाहिए। ना ही वो बलोच रवायात के लिए काम करते हैं, ना भी बलूचिस्तान के तरक्की के लिए काम करते हैं। वो एक दहशतगर्द तंजीम है जिसको UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने भी ऐसे एक दहशतगर्द तंजीम तस्लीम किया है। तो हमें चाहिए कि उसको दहशतगर्द की निगाह से देखें, ना ही हीरो की निगाह से। ठीक है जी। क्या हवाले से में कल हुआ है, उसका हवाले से आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये तो इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक वाक़या है, और ज़ाहिर बात है कि जाफ़र एक्सप्रेस के जितने हम हमारे मग़वियों को, फैमिलियों को रिलीज़ कराने का जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशन कर रही हैं, और जितना उन्होंने किया है हम सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि दहशतगर्दी एक नासूर है, और मेरे मुल्क में दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हम तमाम पाकिस्तानियों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। यार, कौम को इकट्ठा होना चाहिए। हुकूमत के साथ ताउन के लिए हम तैयार हैं। इस मसले पे हम तो यहाँ पे आए हैं, लेकिन ना वज़ीर आज़म साहब आए हैं, ना वज़ीर दाखिला साहब आए हैं, ना डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कोई बात करी मुनासिब समझी है। 24 घंटे होने को आए हैं। कौमी असम्बली में कौम को हुकूमत ने कुछ नहीं बताया कि कल जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब एक हैं, उसमें कोई नून PTI नहीं है। लेकिन आप जब कौम को एतमाद में नहीं लेंगे, लगता है ऐसा है कि आपको अपोजिशन का ताउन चाहिए ही नहीं। मुझे आपको पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अब बलूचिस्तान में कितने इंडिया के लोग वहाँ पकड़े हैं। इसराइल इंडिया गठजोड़ जोड़ा है, वो पाकिस्तान को जो है ना उसने दहशतगर्दी की लानत में फंसाया हुआ है। और एक बड़ा फिर अमेरिका यहाँ से गया, अफगानिस्तान से जब गया तो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस, हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा करके गया, और ये हक़ाइक़ हैं। तो इसके लिए यकीनन, क्योंकि बलूचिस्तान में वहाँ मदनियात है, मिनरल है, वहाँ ग्वादर है, और चाइना के साथ हमारे मुआहदे चल रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वत है, ये नहीं चाहती। इस मसले पे जो है ना हमें यकीनन हमें मुत्तहिद होना भी पड़ेगा, और इस पे हम कहते हैं मुत्तहिद हैं भी सही। जब तक बैसियत कौम हम मुत्तहिद हो के खड़ेंगे तो ये दहशतगर्दी का जो है ना ख़त्म होगा। ये सारा मेन जो इस टाइम है वो इंडिया है, और इंडिया ही सारी प्लानिंग करके ये सारी बदमाशी वहाँ पे कर रहा है। बारह देखो, कौम तो दे रही है, टैक्सेस दे रही है, इसलिए अमन के लिए दे रही है। अल्लाह करेगा आएगा। एक अस्से से यहाँ बलूचिस्तान में आज की बात है, एक अस्से से वहाँ बदमाशी चल रही है। आपको भी पता है कि लंबा अरसा हो गया है। बारह हम अल्लाह पे तवक्ल रखते हैं कि हमारी जो है ना फोर्सेस के नौजवानों की कुर्बानियाँ रंग लेंगी और अमन कायम होगा। हमें अल्लाह पे तवक्ल, पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा अल्लाह के फज़ल में। बिलावल साहब की सियासत के बारे में क्या देख रहे हैं? नून लीग उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर कर रही है, नहीं कर रही है? बिलावल मायूस है क्या? देखो, ये चूं चूं का मुरब्बा है। पीपल्स पार्टी MQM2 है। जैसे मुझे याद है हम पीपल्स पार्टी में थे तो अल्ताफ़ हुसैन नाराज़ हो जाता था उनकी पार्टी, वो फिर ब्रीफ केस जाते थे तो वो फिर आ जाता था और वोट डालने के लिए। तो अब इस टाइम पीपल्स पार्टी MQM2 है। इनकी हैसियत अपनी ख़त्म हो चुकी है। कल बिलावल साहब ज़ियाउल हक़ की बात कर रहे थे। ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात के साथ तो बैठे हैं। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक़ का क्या है? वो उसका वो बेटा बना हुआ है, और इजाज़ुल हक़ के साथ खड़े होकर 26वीं आईनी तरमीम में लाइन में खड़े होकर बिलावल में वोट डाला है। तो अब इनका जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ये पुराना भुट्टो कल्चर ख़त्म हो चुका है। नौजवान जाग चुके हैं। ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, और 25 करोड़ आवाम का फैसला इमरान खान, इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पीपल्स पार्टी एक चले हुए अब कारतूस हैं। अब उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। अब रोज़ाना एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनकी ब्लैकमेलिंग कौम देख चुकी है। जो भी ये ड्रामेबाज़ी करें बारह, ये नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का हमेशा के लिए मैं दावे से कह रहा हूँ और ईमान से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वजूद ख़त्म हो चुका है। की सूरत हाल पे कमेंट कर रही है। बहुत अफसोसनाक है, और हम इसकी बहुत शदीद मज़म्मत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर एजेंसीज़ जो हैं वो अपना काम नहीं करेंगी और वो जो है सियासी लताड़ पछाड़ पे लग जाएंगी, तो फिर जाहिर है कि हमारे ये जो है दहशतगर्दी बढ़ेगी, और ये बेगुनाह लोग जो है वो बदकिस्मती से मारे जाएंगे, जिनके लिए हमारे दिल खून के आंसू होता है। हम उन शुहदा के भी जो है उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं, और पसमानदगान को हम जो है वो सब्र की तलकीन भी देते हैं। लेकिन साथ ही साथ
یہ بھی بہت افسوسناک بات ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا کام چھوڑ کر وہ سیاسی لتاڑ پچھاڑ میں لگ جائے تو پھر جو ہے آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ دہشت گردی میں ولنریبل ہو جائے گی، اور اس لیے جو ہے وہ بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی فیلیور ہے۔ میں سمجھتا ہوں محسن نقوی کو تو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایجنسیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی سبکدوش ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ وہ حفاظت نہیں کر سکتے، اور اتنا بڑا جو ہے ایک سانحہ ہوا ہے پاکستان کا، اس کو اگر وہ جو ہے نبردآزمان نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کا قلع کمل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ کس لیے اتنی ان عہدوں پر ہیں؟ پھر انہوں فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سر آپ ایجنسیوں کا ذکر کر رہے ہیں، خواجہ آصف نے تو واضح کہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وفاق پہ چڑھائی کر رہی ہے، اسے دہشت گردی کا نہیں، اور آپ جو ہے او بھائی اس میں کے پی گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ یہ اگر ٹرین کو کسی نے کیا ہے تو یہ ایجنسیز کا فیلیور ہے، یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلیور ہے، یہ وفاقی حکومت کا فیلیور ہے، یہ وفاقی حکومت کا ذمہ واری ہوتی ہے یہ بارڈرز کی حفاظت کرنا، دہشت گردوں کا قلع کما کرنا، ان جو ہے منصوبوں کا جو ہے اس کو جو ہے اکھاڑ کے جڑ سے باہر پھینکنا۔ ہم ساتھ ہیں اس میں، لیکن خدا را آپ یہ اپنا کام تو کیجئے گا، کم از کم کسی کو تو ذمہ وار ٹھہرائیں، کوئی تو مستعفی ہو اس ملک میں، کوئی تو روایت قائم ہو کہ جو ہے اگر انٹیلیجنس کا فیلیور ہے تو کوئی تو یا تو انٹیلیجنس یا یہ منسٹر جو ہے انٹیریئر ایکسیپٹ کرے، یا ڈیفنس منسٹر صاحب مستعفی ہوں، اور یا پھر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سبکدوش ہوں، فارغ ہوں، کوئی تو اپنی ذمہ واری کا احساس کرے۔ قیمتی جانیں جا رہی ہیں، قیمتی ہمارا سرمایہ، پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے، تو اس کا کون ذمہ وار ہے؟ ہم نے تو بڑی آرام سے کہہ دیا کے پی کے کی حکومت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یار اس پہ چھوڑو، جشن منا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں تو جشن نہیں منا رہا، میں تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ تنقید کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، انٹیریئر منسٹر کو بھی ہونا چاہیے، ڈیفنس منسٹر کو بھی ہونا چاہیے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ پرانا ہے جو رات ہوا ہے، کل ہوا ہے، یہ پرانا ہے۔ سر اس طرح کے واقعات بہت یہ سانحہ بہت دکھ بھرا سانحہ ہے، بڑی شفاق حرکت ہے، دکھ تو اس پر بہت چھوٹا لفظ ہے، مذمت بھی بڑا چھوٹا لفظ ہے کہ اتنی بڑی پاکستان کی سالمیت کے اوپر یہ وار ہے کہ اب کیا بلوچستان کوئی پنجاب سے کوئی ٹرین، کوئی بس، کوئی کار نہیں جا سکے گی؟ یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا وارننگ ہے۔ مجھے امید ہے کہ حکومت اور سیکورٹی ادارے اس پر چھڑ جوڑ کر بیٹھیں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ پاکستان کی سالمیت اس وقت بہت خطرے میں ہے، ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرنا ہے۔ جی سر بتائیے کہ آج جو یہ ریلوے انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بزدلانہ کارروائیاں ہیں، یہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد جو ہے ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ کس کے ایجنٹ ہے؟ یہ وہ ان کے ایجنٹ ہے جو دنیا میں جو وہ ملک ہے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس سے ان کو سپورٹ ہے، باقی ان کو سپورٹ ہوگی۔ تو یہ دہشت گردی اس مقدس مہینے میں مسلمانوں کا خون بہانا، اپنے بھائیوں کا خون بہانا اور ریلوے پہ اٹیک کرنا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاک افواج کو، فورسز کو، جنہوں نے کئی قیمتی جانیں بچائی ہے، اس آپریشن کو جو ہے اس میں حصہ لیا ہے۔ وہ ہمیشہ جنگ کے خلاف جان ہتھیلی پہ لے کے قربانیاں دے کے، ہمارے شہداء کی قربانیاں، وہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو دہشت گردی کا جن ہے اس کو ہمارے فورسز قابو کریں گے۔